ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كتاب de Bambolono de Hisnul Muslim, la citadelle musulman. Antumbe babu mina oye fini doni ladabu minu be ala ani ala kraimi fala sallallahu alaihi wasallam bi amina do babu kurala ode nin kitabu ni babu woronai du'a dukhulil khala du'a mi ga kanga fo ni bena do nyegen kono okoro ladabu minu gulono no nyegen na amina kuma oluka sahaba mi hadisan lakale ami do ta akanyana nala ani do yere koro amina o fene fo ani ni kuma kam no bulole do la nga kuma bi boli o fene na izan babu kitabu tigi ko du'a o ne du'a we dukhuli al khalai ni be do nyegena al khalai arabu kana asluhu al makanul khali yoro la ngolo yale kada kan nyegen be ina fo ibe tay kono la ngolo yadi nogom be kono be to de bo ou bien sugune nogom bi la be ta o de bo o la nyegen be la yoro la ngolo yale kada ka ibe ta no de la ngolo yadi ni nyegen ko fo histoire do glone no nyegen am nyegen histoire do be glo ala o do emwe e do tumbe misri kono akabara e korona kalan drone nana na misri la bisil drone wabi korona drone kalan bela jelemba don fena mo ka yeli fena na ala esra jon do bi sra ala nye mais atigila mo sara domi utara so kongolo di turone lo nyegen bana wata kero la karanga bi clair la comme tu vois nyegen bana wata kero akolo sorle no o kon mo kaba gora akanyana mala kada kan abi korona kala na misri la na fla drone ya gabara timo ga sala mais kafo ka sanyega na kongolo turole no nyegen bana wata kero la o kara kaba ko mo bolo izan uya muso nyiniga muso nye kibaria di kafo akabara tu riba baradi Allah subhanahu wa ta'ala ayni defo ako ya ayyuhalladhina amanu he amrun liman yara riba bara aya ikatu ko roma jala fa in lam taf'alu fadhamu biharbin min Allah wa rasul nawma sonko kay dangani yani kelere kabala rana ka chide o kaso Allah ni laban ko jugani se ama comment riba baula ni nyen ko fo histoire wara bi glola ina fo amba kalam Allah subhanahu wa ta'ala fo chum suratul ahzab la ako wa khataman nabiyyin ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ali nabi ma laba nabi ma fo itina kira ko suratul ahzab ni muwatta maliki fenele comme ambe ko maliki yai anga jamana mo ga tilin ko fo ole la mi to ba dalu ta muwatta maliki kono kana halna sura dalu kitabu ro fenena maliki ka kitabu la muwatta ababu laban yoro la ala kira sallallahu alaihi wasallam ba ira tohofo ala kira bi ka ira tohofo ana al mahi ne de mahi mi bi kafiri ay fasin
kana silamɛya a b'a tɔgɔ fo kana se a ko ana al-aqib ne de fɛnɛ ye laban ye ne de ye nabi ɲuman laban ye donc a sabatira kuranɛ la ala kira de ye nabi ɲuman laban ye sallallahu alaihi wasallam wa rasulu yɛrɛ fɛnɛ y'a fɔ ko ale de ye nabi ɲuman laban ye mais bibi na an ka bi diɲɛ laban in na mɔgɔ wɛrɛ nana bɔ Gulamu Ahmad ko ale ye nabi ɲuman de n'o ye Ahmadiya ɲɛmɔgɔba ye Gulamu Ahmad aw b'a dɔn a labanna cogo min izan ale ala ye laban kojuguya min s'a ma ka ɲɛnamaya laban na kɔnɔboli juguba de y'a minɛ comme choléra kɔnɔboli bɛ kɛ cogo min o de kɛra Gulamu Ahmadu la kɔnɔboli gɛlɛn dɔ cunna kan banakɔtagaji bɛ sɔrɔ a tɛ se ka kunbɛn izan a taara ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ kɔnɔboli gannen dɔ la n'a yɛrɛ nugu tɛna bɔ a nɔfɛ a sara k'a to ɲɛgɛn kɔnɔ est-ce que ala bɛ nabi ɲuman faga k'a to ɲɛgɛn na bokɛ la izan o b'a yira mɔgɔ de don mɔgɔ min ala ye kunnangoya lase a ma izan ni ɲɛgɛn fɔra a bɛ mɔgɔ hakili jigin nin histoire fɛnɛ na i n'a fɔ kamalen dɔ fɛnɛ tun bɛ yen a ka baara ye lutuya de cɛ ni cɛ ɲɔgɔn ka se ɲɔgɔn ma don dɔ la a taara k'a bɛna a sigi ɲɛgɛn kan izan ɲɛgɛn yɛlɛmɛna n'a ye a jiginna ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn seginna nɔ na a bɛ komi ala ye min kɛ lutu ka mɔgɔ la faja'alna aliyaha safilaha donc ala ko a ye dugukolo yɛlɛmɛ n'o ye ka a sanfɛla kɛ a dugumala ye izan nin ye ɲɔgɔnna histoire caman minnu gulolen don ɲɛgɛn na o la dɔ bɛna faamu an ka kuma kɔnɔ k'a fɔ a bɛ komi nin b'a yira ni mɔgɔ min sara ɲɛgɛn kɔnɔ o ye laban kojuguya taamasiyɛn ye attention o tɛ dɔnnibaga wɛrɛw bɛ yen minnu sara ɲɛgɛn na i n'a fɔ ni ma fili Sufiyana Sawri a donna ɲɛgɛn na k'a ka janaba ko bɛɛ lajɛlen kɛ izana ni minɛna ɲɛgɛn kɔnɔ et c'est différence tɛ nin ni Gulamu Ahmadu cɛ et c'est différence tɛ nin ni gɔrɔjɛgɛni nin cɛ ɲɛgɛn yɛlɛmɛna ni min ye izan ni ɲɛgɛn kiti fɔra diinɛ la la ala a bɛ se k'an hakili jigin nin histoire ninnu fɛnɛ na i n'a fɔ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ caman minnu bɛ a bɛ mɔgɔ hakili jigin min na izan sisan an bɛna kiti minnu gulolen don ɲɛgɛn na du'aw dukhulil khala kitabutigi yɛrɛ ye kiti kelen de lana dɔrɔn n'o ye du'aw min bɛ fɔ n'i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ nka ladabu dɔw bɛ yen olu ɲinilen don ɲɛgɛn na ladabu dɔw fɛnɛ ɲinilen don ɲɛgɛn yɛrɛ la fɔlɔ ladabu dɔw ɲinilen don ɲɛgɛn donbaga fɛnɛ na donc o ladabu ninnu o dɔw filɛ nin ye ladabu min ɲinilen don ɲɛgɛn ladabu la a dɔ ye n'i bɛna don ɲɛgɛn na i ka don ni i kini sen de ye astaghfirullah i ka don ni i numan sen de ye ɲɛgɛn kɔnɔna la mais n'i bɛ bɔ i bɛ i kini sen de labɔ o kɔrɔ i numan sen de bɛ kɛ fɔlɔ ye i numan sen de bɛ kɛ laban fɛnɛ ye donc après i ka kan ka dugawu fɛnɛ kalan i n'a fɔ an bɛna dugawu min fɔ n'i bɛna sugunɛ kɛ izan kana sugunɛ bɔyɔrɔ minɛ ni kini bolo ye ala kira ye bali kɛ ka bɔ o ma sallallahu alaihi wasallam sugunɛ kɛtɔ la an kana sugunɛ bɔyɔrɔ minɛ n'an kini bolo ye ni i bɛ n'i yɛrɛ saniya fɛnɛ i kana kɛ ni i kini bolo ye olu bɛ kɛ ni numan bolo ye izan sugunɛ bɔyɔrɔ bɛ minɛ ni numan bolo ye i bɛ i yɛrɛ saniya fɛnɛ ni i numan bolo de ye o ladabu ye ala kira ye min ɲin'a fɛ sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min i donna ɲɛgɛn na ɲɛgɛn jɔtɔla min ye ala kira ka sunna ala kira ka taabolo ye min ye kana ɲɛsin ka taa kɔrɔn fanfɛla ma kɔrɔn ye alikaba fanfɛla a bɛ dépend mɔgɔw ka dugu cogoya la dɔw ka dugu lahalaya la i n'a fɔ anw fɛ tile bɔyɔrɔ o de bɛ taa bɛn an ka kɔrɔn ma o ka sɔn mɔgɔw bɛ ɲɛsin ka taa tile bɔyɔrɔ n'o tɛ tile bɔyɔrɔ tɛ kɔrɔn ye alikaba fan izan o de ye kɔrɔn ye mɔgɔ man kan ka ɲɛgɛn ɲɛsin ka taa o ma ou bien i sugunɛ kɛtɔ la k'a ɲɛsin mais sira wɛrɛ fɛ ɲɛgɛn bɛ se ka ɲɛsin ka taa ye o ye mun ye ka d'a kan dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin kiti la ala kira sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ kɔnɔ min nana Bukhari ni Muslim na ka bɔ Abi Ayyub al-Ansari a ye bali kɛ ko an ka na sugunɛ ou bien banakɔtaga kɛ k'a ɲɛsin ka taa kɔrɔn ma donc o ka sɔrɔ dɔnnibaga dɔ y'a yira haramu de don n'i bɛ sugunɛ kɛ ou bien banakɔtaga k'i ɲɛsin kɔrɔn ma bali kɛlen don ka bɔ o ma
mais hadisa wɛrɛ nana Bukhari kɔnɔ ka bɔ Abdullah ibn Umar la a ko don dɔ la ale yɛlɛnna kogo sanfɛ a ye rasulu ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka mɔgɔ ɲɛnabɔ rasulu ɲɛsinnen ka taa kɔrɔn yɛrɛ de ma izan o de la dɔnnibagaw ye hadisa fila nin fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'i bɛ yɔrɔ min barrière koli i n'a fɔ an ka ɲɛgɛnw a kolilen du da la o la kɔrɔnko t'a la i ma n'i ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ haramu tɛ donc o kɔrɔ i ma n'i ka ɲɛgɛn jɔtɔ la i y'a ɲɛsin kɔrɔn ma i y'a ɲɛsin fan haramu foyi tɛ parce que kogo bɛ yen min b'a kunbɛn donc n'i donna yɔrɔ fɛn na i bɛ na i mago ɲɛnabɔ yɔrɔ min tant que ni kogo bɛ yen i ma n'i ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ye kelen mais dɔnnibagaw yɔrɔ fɛnɛ ko la olu taara Abu Ayyuba ka hadisan de kan k'a fɔ mɔgɔ man kan ka i mago ɲɛnabɔ k'i ɲɛsin ka taa kɔrɔnyan fan ma izan i t'i kɔ don a la fɛnɛ nka i bɛ i kɛrɛ de ka don kɔrɔn ma i ka n'i kɔ don kɔrɔn ma i ka n'i ɲɛsin a ma i mago ɲɛnabɔ dɔrɔn nka tant que ni ɲɛgɛn lakolilen don ka ban izan foyi t'a la o ye ladabu dɔ ye ladabu wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ an b'a ye fiqhu kitabu la mɔgɔ caman ka faamuya don ko ni mɔgɔ bɛ ɲɛgɛn na i tɛ kuma k'o ye haramu de ye mɔgɔ caman b'a miiri k'o ye haramu de ye izan o kuma nin fɛnɛ c'est pas normal mɔgɔ bɛ se ka kuma k'i to ɲɛgɛn na i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i ɲinana i m'i ka fu ta ou bien i ka bɔrɔsi ma ta i bɛ kuma k'i to ɲɛgɛn na a ye na ni ka bɔrɔsi a ye na ni ka fini ye haramu foyi tɛ a la nka olu y'u balan hadisa jumɛn na a Sheikhul Albani rahimahullah a ye hadisa nin sɛgɛsɛgɛ hadisa min b'a yira k'a fɔ mɔgɔ ti kuma yani ɲɛgɛn kɔnɔna na o y'u ka dalilu la na ni hadisa min ye hadisa nin tɛ hadisa kɛnɛma ye mais hadisa wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka kumakan in dɛmɛ o bɛ kumakan in dɛmɛ ni sira min ye o ye n'i bɛ banakɔtaga lahalaya kɔnɔ ou bien i bɛ sugunɛkɛ lahalaya kɔnɔ a tɛ daga i ka kuma o lahalaya de la n'o tɛ n'o bɔra a la ɲɛgɛn kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka kuma k'i ɲɛsin ɲɛnabɔ ka d'a kan Abu Dawuda kɔnɔ hadisa dɔ nana ka bɔ Abdullah ibn Umar la ko ka rasulu to jalaminɛ na sallallahu alaihi wasallam dɔ nana salamu di rasulu ma ni mɔgɔ dun ye salamu di ma segin ye wajibi de mais rasulu ma salamu la segin sallallahu alaihi wasallam fa ya mago ɲɛnabɔ ka ban rasulu sallallahu alaihi wasallam ye ko ne y'a kɔn nka salamu la segin ka sɔrɔ n tɛ saniya la donc nin ye dɔliya ye k'a fɔ mɔgɔ tɛ kuma k'i to sugunɛ lahalaya ye sugunɛ kɛtɔ la ni wagatini ou bien banakɔtaga kɛtɔ la ni wagatini dɔrɔn de i tɛ kuma n'o tɛ k'a fɔ n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn o ye haramu ye ka kuma izan o tɛ sɔrɔba ye ladabu wɛrɛ minnu bɛ yen ɲɛgɛn nataga la a dɔ ye mun ye mɔgɔ min n'i bɛna sugunɛ kɛ fikotigi dɔ b'a kanu k'i sigi de ka sugunɛ kɛ k'i jɔ ka sugunɛ kɛ k'o ye haramu ye an delila ka nin fɛnɛ walawala ka tɛmɛ an ye dɔnnibagaw ka fɛn b'a fɔ hadisa minnu nana la an y'o fɔ an tɛna segin olu kan kuma lasurunya bolo ma hadisa 5 de nana k'i jɔ ka sugunɛ kɛ ou bien k'i sigi hadisa 5 de nana a la nka hadisa 3 ni ye hadisa dɔyifu ye hadisa kɛnɛmanw tɛ hadisa 2 o de ye hadisa kɛnɛma ye donc hadisa min b'a yira k'a fɔ a tɛ daga mɔgɔ ka jɔ ka sugunɛ kɛ o nana Tirmizi la ka bɔ an Aishata la radiyallahu anha ko ni mɔgɔ min y'aw kibariya k'a fɔ ko Ala kira a delila ka jɔ ka sugunɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam nabi ɲuman kɔfɛ ko tigilamɔgɔ ye nkalontigɛla de o kosɔn dɔnnibaga dɔ b'a yira haramu don mɔgɔ ka jɔ ka sugunɛ kɛ mais hadisa wɛrɛ min b'a yira k'a fɔ k'i jɔ ka sugunɛ kɛ o dagalen don o nana Bukhari de kɔnɔ ka bɔ Huzaifa la a ko rasulu sallallahu alaihi wasallam ko ni rasulu to ɲɔgɔn fɛ a sera dɔw ka ɲamanto ma izan a y'a jɔlen to ka jagaminɛ kɛ dɔnnibagaw ye hadisa nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ juger cogo di o de ye k'a fɔ Aishata ye muso de ye ale bɛ rasulu ka sokɔnɔ ko de dɔn mais kɛnɛma ko sahaba minnu ye cɛ olu de bɛ kɛ rasulu nɔfɛ olu de b'o dɔn donc i jɔ ka sugunɛ kɛ i sigi ka sugunɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛnnen don mais attention min man ɲi o de ye sugunɛ kɛtɔ la sugunɛ ka seri ka na i kan ka d'a kan o de la n ko ɲɛgɛn kiiti dɔw gulonnen don a la Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la min nana Abu Dawuda la hadisa nana Daraqutni la hadisa nana Ibn Majah la hadisa nana ka bɔ Anas la hadisa nana ka bɔ Abu Hurairah la hadisa nana ka bɔ Abu Umamata al-Bahili ako fa inna ammatu azabil qabr minhu istanzihu min al-bawl ako ayaw yɛrɛ saniya ka bɔ sugunɛ la kaburu lajaba a fanba a sababuya bɔ sugunɛ la
sugunɛ kɛ ka sugunɛ kɛ a bɛ seriseri ka na surtout musolakaw wallahi i bɛ dɔw ye baliki a bɛ don ɲɛgɛn na dɔrɔn a bɛ bɔ min ka ala la i b'a dɔn a ma saniya o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ tɛ se ka sugunɛ kɛ teliya la ka bɔ tan i bɛ dɔ ye a bɛ don ɲɛgɛn na vitesse la dɔrɔn a bɛ bɔ wallahi a ma jɛ a ma saniya n'o tɛ ni n'a sɔrɔ sariya ye min fɔ a bɛ kɛ ten i tɛ se ka teliya tan cogoya la o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aw yɛrɛ saniya sugunɛ ka bɔ sugunɛ la kaburu lajaba fanba sababuya ye o de ye hadisa wɛrɛ nana Abu Dawud la ka bɔ Abdullahi ibn Abbas la ko don dɔ la ni ala kira to ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka taa sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn ala kira tɛmɛna kaburu fila la a sinna k'a fɔ innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir comme nous fila min filɛ ala bɛ k'u lajaba la sansan wa ala ti k'u lajaba koba yɛrɛ la on dirait a bɛ fɛ k'a yira ala bɛ k'u lajaba ko min na a man gɛlɛn yɛrɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ tanga o ma a ko amma ahaduhuma fa kana la yastanzi a ko dɔ la kelen ale tun t'a yɛrɛ la saniya de ka bɔ sugunɛ la riwaya wɛrɛ la fa kana la yastatir k'a tun t'a yɛrɛ dogo de ka bɔ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ya Allah ja sugunɛ kɛ ladabu dɔ ye i kana kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ mais dɔ b'a jɔ kare la dɔrɔn ka tiyo bɔ cɔrɔ dɔ fɛnɛ b'a sigi dɔrɔn ka ji fili izan ka sugunɛ kɛ mɔgɔ ɲɛ b'i la o bɛ kɛ sababu ye ka kaburu lajaba s'i ma f'i ka dogo de ka bɔ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ parce que hadisa dɔ ye ko fa kana la yastatir mais dɔ ye ko la yastanzi o b'a yira ka sugunɛ kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ ni sen fila i t'i yɛrɛ saniya o fɛnɛ bɛ kaburu lajaba s'i ma ou bien ka sugunɛ kɛ a bɛ seriseri ka na i ka fini na e t'i ka seli yɛrɛ o parce que seli charti dɔ de ye taharatul badan taharatul makan taharatul saw e yɛrɛ ka saniya seli yɔrɔ ka saniya fini ka saniya mais sugunɛ bɛ fini min na don izan mɔgɔ caman bɛ ka seli u ka seli man ɲi Umar ibn al-Khattab y'o de fɔ wa inna ar-rajula la yusalli 60 aman ko i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ seli san 60 wallahi a ka seli foyi ala ma deli k'a minɛ Umar ibn al-Khattab a ye siɲɛ fɔ dɛ izan sugunɛ a bɛ kɛ sababu ye ka kaburu ɲangata se mɔgɔ ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ a ko kelen dɔ in k'o tun bɛ yala ni namimaya ye ka dɔgɔ kuma ta ka taa fɔ a sɔrɔla ka tamaro bolo ta tamaro bolo dɔ a y'a kari fila ye ka kelen turu nin ta la ka kelen turu dɔ nin ta la ko en tant que ni nin ma ja fɔlɔ ala bɛ kaburu lajaba lafɛgɛya o ma bon ni dɔ y'i ɲininka est-ce dɔw ka dugu laada la i n'a fɔ occidentaux u bɛ taa fleur ta k'a bila kaburu sanfɛ est-ce a bɛ bɛn wa i b'a ye mɔgɔ min tɛ ko dɔn a b'a ka dalilu kɛ ni hadisa de ye ko parce que ala kira fɛnɛ ye tamaro bolo ta k'a bila kaburu dɔ la donc fleur bilali fɛnɛ o ye o ɲɔgɔn ye an b'a fɔ a tigi ye la a ti bɛn tɛ se ka kɛ fleur ni daliluya ye munna ka d'a kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ale a ye ko dogolen dɔ de dɔn o ye mun ye a ye yiribolon bila ni cause dɔ de ye parce que tant que a ko n'a jalen don n'a ɲigilen don yan'a ka ja kaburu ɲangata bɛ fɛgɛya u ma donc o b'a yira a ye sɔmi ta k'a fɔ u bɛ ka ɲangata la de e bɛ fleur bila est-ce que e bɛ k'a bila ni o sababuya ye izan e t'a to sababuya fɛnɛ o fɛnɛ fleur nin ti nafa fɛnɛ ye donc ni hadisan tɛ se ka kɛ o daliluya donc ɲɛgɛnna taga ladabu dɔ ye i k'i yɛrɛ saniya i y'i jɔ i sigi o bɛɛ lajɛlen dagalen don i ka kɛ fɛnɛ i suturalen don ka bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ tɔyibu nin ye ladabu dɔ ye a la sisan an bɛna se yɔrɔ min o de ye danfɛn dɔ bɛ yen ale ka so de ye ɲɛgɛn ye an ka kan k'o fɛnɛ dɔn o de ka sɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka nin duwawu lakali an ye pour que an bɛ tanga o danfɛn ma o danfɛn dun danger de don o ye sitanɛ de ye bali jina yɛrɛ jina ka so de ye ɲɛgɛn ye jina ka so ka ca ɲɛgɛn kɔnɔna ye jina ka so dɔ de ye ala kira ka duwawu kɛcogo b'o yira an na an bɛna tila ka duwawu nin kɔrɔ fɔ ɲɛgɛn kɔnɔna ye sitanɛ ka so de ye jina ka so de ye wa yɔrɔ min albuyutul ou bien amakinul mahjura yɔrɔ minnu ni mɔgɔ t'a la a bɛ se ka kɛ e delila k'a mɛn quartier la ko nin du min filɛ nin ye jina b'a la ou bien o jina bɛ yɔrɔ de fɛ yɔrɔ min ni mɔgɔ t'a la kungo kɔnɔnaw ou bien woman yɔrɔ fɛnɛ o ka di jina ye o de la hadisa la bali kɛra k'a fɔ i kana sugunɛ kɛ wo dɔ la ka diɲɛ dɔ ye k'i jɔ ka sugunɛ k'a la a bɛ se ka kɛ sa dɔ b'a kɔnɔ ou bien a bɛ se ka kɛ jina ka so donc ɲɛgɛn kɔnɔna o ye jina ka so de ye mais tuma dɔ la jina ka so bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔnaw ye ni cause jumɛn ye
o yɔrɔ fɛnɛ danger don dɛ mais la'alla mɔgɔ bɛna an ka kuma in faamu ni mɔgɔ min ye kira ka kuma jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam. Ala kira sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la ko an kana yɛrɛ lasaniya ni bagan bo ye, an kana yɛrɛ lasaniya ni kolo fɛnɛ ye. Ka d'a kan ni ji t'i bolo i bɛ farakuru saba de ta k'i yɛrɛ lasaniya. Donc an kana yɛrɛ lasaniya ni bagan bo ye, an kana yɛrɛ lasaniya ni kolo ye. A y'o fɔ mun na ko fa innahu zadu ikhwanikum minal jinn, ko ka d'a kan kolo ni o ye aw balima jinɛw de ka dumuni ye. Ala kira de ye duwawu kɛ jinɛw ye sallallahu alaihi wasallam. N'u ye bagan bo ta suman min falen a la o y'u ka baganw ka dumuni ye. N'u ye kolo ta bu bi k'a la. I bɛ ka kuma nin jateminɛ ka ɲɛ. Bon mɔgɔ min i bɛ dumuni kɛ ka kolo fililen to du kɔnɔ, hali wulu kɛ, wulu bɛ kolo sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ yen to yan, e bɛ kolo fili ten, jinɛ dun mana ta ka jumɛn bɛ k'a la ye. Donc ni du min fɛnɛ y'a kɛ ka taga bolo ko kolo fili fili, olu bɛ ka setanɛ de wele ka na bɔ du kɔnɔ. O de la kuma dɔ i b'a ye mɔgɔ nɛmalen dɔ jinɛ ti ban u ka famille mɔgɔ dɔ la. Ka d'a kan olu fɛn nin ye wasolanko de ye ka sɔrɔ kolo yɛrɛ fili. Attention yanni dugu ka jɛ n'aw tila dɔrɔn a ye taa bila ɲamanminɛn na, mais a filili dukɛnɛ na ou bien soda la o bɛ jinɛ de wele. Ka d'a kan Ala kira de duwawu kɛ jinɛw ye sallallahu alaihi wasallam. Ne ye kolo ta bu de bɛ k'a la. Donc n'a dun kɛra ta chaque fois olu ka na yɔrɔ de bɛ kɛ yen, a dɔ la dɔ bɛ se ka taa don o la. Sababuya wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ na ni jinɛ ye du kɔnɔ o ye misigiw de ye, misigiw ni Ala sɔsɔ. Mais fɛn minnu bɛ se ka du kɔnɔna latanga nin bɛɛ ma o de ye zikiru minnu ni Ala kira filɛ k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam, olu de b'an latanga o ma. Izan sisan an bɛna zikiru nin na. Sahaba min hadisan lakale a tɔgɔ de Anas bin Malik, Ala kira ka baarakɛla ye sallallahu alaihi wasallam, an delila ka dɔ fɔ a ka ɲɛnamaya la. A ko ni Ala kira tun bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔna na sallallahu alaihi wasallam, donc Ala kira bɛ nin duwawu de fɔ, duwawu de filɛ: bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'isi. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'isi. Hadisan nana Bukhari kono, anana Muslimu kono, kabo Anas bin Malik la radiyallahu anhu. Izan amina doon korofo bismillah ni Ala tɔgɔ ye, an delila ka bismillah fɛnɛ wala ni Ala tɔgɔ ye. Donc sisan a bɛna appliquer yɔrɔ jumɛn na, o ɲɛgɛn don de, o la kɔrɔ bɛ kɛ bismillah n bɛna don ɲɛgɛn kɔnɔ ni Ala tɔgɔ ye. Allahumma yan tigi Ala, inni i ka dɔn k'a fɔ ne min filɛ nin ye, ne ye e ka jɔn la filɛ nin ye, se foyi t'i ye. A'udhu bika n bɛ tanga ɲini ni e Ala ye, minal khubusi ka bɔ setanɛ cɛmanw ma, wal khaba'is ani ka bɔ setanɛ musomanw ma. Ni bɛ se ka faamu cogo di? Ɲɛgɛn donni ani ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ setanɛ cɛman n'a musoman, o bɛ ɲɔgɔn ka sira la. O bɛ sɔn min jumɛn di ma, an ye kuma min f'i ye ka tɛmɛ. Ka d'a kan ɲɛgɛn ye setanɛ ka so de. O de la Ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka nin fɔ ta. Duwawu daminɛ na a ye bisimilayi min fɔ, an b'o valeur dɔn cogo di ɲɛgɛn donni na, o bɛ dɔn Ali ibn Abi Talib kɛ hadisa de la min nana ka bɔ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ko Rasulu ko sutura min bɛ adamaden ni jinɛ cɛ, barrière min bɛ adamaden ni jinɛ cɛ, o ye bisimilayi fɔli, o ye Ala tɔgɔ fɔli. N'i bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ bisimilayi min fɔ, a bɛ kɛ i n'a fɔ kogo wulila i ni setanɛw ni jinɛw cɛ. Mais n'i m'o fɔ, donc o ɲɛ b'i langolo 12 de la, yɔrɔ yɔrɔ ka bɛ u bɛ se ka don o fɛ i la. Donc bismillah ni Ala tɔgɔ ye, bɛɛ fɔla ka o de fɔ. O la i ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ i dontɔ ɲɛgɛn na, surtout an ka bi tile yɛrɛ la sa. N'a y'a sɔrɔ dɔ tun ye dabali dɔ bila i ɲɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'i sen k'a dasi, a tɛ foyi k'i la wallahi. Parce que bismillah bi nin filɛ nin ye dɔnnibagaw kumana kan. Bi isti'anatan wa tabarruk, bi nin b'o de yira.
dɛmɛ ɲini ka bɔ Ala la ani fɛnɛ pour que Ala ka barika don i ka ko in na. I n'a fɔ n'an ko bismillah ɲɛgɛn donni na sisan an bɛ ka dɛmɛ de ɲini Ala fɛ Ala k'an tanga o. Mais dumuni la sisan n'an ko bismillah an bɛ ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ Ala ka dumuni ɲɔgɔnna wɛrɛ nɔgɔya an bɛ k'a ɲini fɛnɛ Ala ka barika don a la. Zan bismillah y'o de ye isti'ana wa tabarruk. Donc bismillah ni Ala tɔgɔ ye a kɛra i n'a fɔ i yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de Ala ma. Allahumma yantigi Ala inni a'udhu bika i ka dɔn ne bɛ tanga ɲini i fɛ. Min al-khubusi ka bɔ setanɛ cɛman ma wal khaba'is ani setanɛ muso ma. Donc min de t'a dabali bila ɲɛgɛn na setanɛ baara tɛ an yɛrɛ t'a fɔ ten setanɛ t'a dɛmɛ a la ni e tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ setanɛ cɛman na muso ma o bɛ se ka fɛn k'i la donc o tɛ foyi k'i la bilen o ka sɔn nin dugawu ninnu an ka kan k'an jija a la k'an cɛsiri ka dugawu ninnu dɔn donc n'i bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ nin de fɔ bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi hadisan nana ka bɔ Anasi la Bukhari ni Muslim kɔnɔ izan an bɛna se jumɛn ma o ye babu 7nan de du'aul khuruji i bɛ dugawu min fɔ i bɔtɔ min al-khala'i ka bɔ ɲɛgɛn na i bɛ bɔ ɲɛgɛn na dugawu min bɛ fɔ o dugawu de ghufranak an bɛna tila k'ale fɛnɛ kɔrɔ walawala nka ale minɛna ka bɔ sahaba jumɛn na ya Allah as-siddiqa siɲɛtigi muso bintu siddiqa ale de ye siɲɛtigi muso den fɛnɛ habibatu rasulullah ala kira ye min kanu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Aisha radiyallahu anha Aisha ta wolola ala kira ka nabiɲumanya ala kira kelen kɔfɛ ni nabiɲuman ye sallallahu alaihi wasallam san saba tɛmɛnen kɔfɛ Aisha ta wolola radiyallahu anha ala kira ye Aisha ta furu ka sɔrɔ a bɛ san 6 i n'a fɔ Bukhari ala ka ala kira ye Aisha ta kɔɲɔ ka sɔrɔ a bɛ san 9 ala kira fagatura ka sɔrɔ Aisha ta bɛ san 18 Aisha ta yɛrɛ fagatura ka sɔrɔ a bɛ san 66 la Aisha ta fagatura fɛnɛ ka bɛn hijira san 58 ma izan sunkalo donya dɔ fɛ sunkalo tile 17 ka bɛn tarata suma i n'a fɔ a cɛ kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o fɛnɛ ta bɛnna min ma tarata ou bien araba sudonni na dɔɔni ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ izan Aisha ta radiyallahu anha Allah subhanahu wa ta'ala a ye muso min saniya ka muso min ka titiri k'a la ka tɛmɛ muso tɔw bɛɛ lajɛlen ka rasulu muso la o ye an ba Aisha ta de radiyallahu anha ala kira muso bɛɛ la sallallahu alaihi wasallam muso min tun ye bogotigi o ye Aisha ta de Khadija fagatulen izan ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye muso min ta a ye min furu o ye Aisha ta de mais a kun m'a ladon donc a ye Sawudata bintu Zama a y'o de furu k'a ladon o de la n'i ye ɲininkali kɛ dɔrɔn Khadija fagatulen kɔfɛ Rasul ye muso fɔlɔ jumɛn ta an b'i ko an b'a fɔ Sawudata bintu Zama o kɔfɛ Aisha kɛra muso sabanan ye n'o tɛ Khadija kɔfɛ Aisha ta furu mais a tun m'a ladon donc Sawudata bintu Zama a y'o de ladon o de kɛra ka muso fɔlɔ ye Khadija kɔfɛ donc o la kɛra i n'a fɔ kɔfɛ Aisha ta a sɔrɔla k'o ta donc Aisha ta radiyallahu anha lajarabi dɔw y'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i n'a fɔ jɛnɛya nkalon dara la n'an ka mina don histoire la o bɛ sɔn ka an perdre an ka laɲiniw ma wagati min na an gun comme aw bɛɛ delila ka mɛn cogo min mais Allah subhanahu wa ta'ala ye Aisha ta saniya suratu Nur la lumière surant a ye Aisha ta saniya o kɔnɔ k'a yira k'a fɔ minnu ye nin ko nin kɛ nkalontigɛlaw de don ka d'a kan Ala ko innal lazina ja'u bil ifki Ala ko minnu nana ni nkalon ye ya Allah arabukan langue yɛrɛ la luga la différence min n'u cɛ dɛ al-kazib kazibu ye nkalon ye bugutanu ye nkalon ye ifku fɛnɛ ye nkalon ye mais différence b'u cɛ kazibu ye mun ye kazibu ye i b'a sɔrɔ nin ye kuma mɛn mɔgɔ da la a y'a mɛn a fɔra yan nin fɛnɛ a fɔra yan k'a sɔrɔ nkalon de don mais ale y'a mɛn a bɛ ka fɔ a bɛ fɔ de ma al-kazib
o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam iyakum wa zanna fa inna zanna akzabal hadis kombo mani jigiya ibe fɛn miiri ya mɛmɛ ko ye kungo wala ngalo le donc ibe fɛn mɛ mɔgɔ da la i b'a fɔ a bɛ fɔ ma alikazib mais bugutan ye mun ye dugubila bugutan ye izan ka tɔgɔ siɲɛ kuma dɔ ta k'a da mɔgɔ la o ye bugutan ye o de la ala kira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka kɔrɔfɔli lahalaya fɔ sahabaw ye o ye kira ɲininka ko yala n'i bɛ ka fɛn fɔ mɔgɔ la n'a b'a tigi la don est-ce que kɔrɔfɔli ala kira ko sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqul faqad ightabta ko i bɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ o b'a la i y'a kɔrɔfɔli wa in lam yakun fihi faqad bahata donc i ye dugula nkalon de da la mais il faut k'u ye min ye k'aw sigi yɛrɛ ka nkalon dilan ka nkalon monter a bɛ fɔ de ma al-ifk an ye aya in kɔrɔ faamu sisan donc ala ko innal lazina ja'u bil ifk aya ni kɔrɔ bi kɛ on dirait ala bi ka fɔ mɔgɔ minnu y'u sigi ka nkalon monter ka dilan ka da Aisha ta la i aya kɔrɔ faamu donc ala yɛrɛ bi ka Aisha ta jɛya k'a yira nkalon min dara Aisha ta la nkalon dilannen don min montera o de ye ifk o de la ala ko wailun likulli afakin asim donc jahanama wayi jahanama o de labɛnnen don mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ nkalon da dilan k'a labɛn comme mɔgɔ minnu ye nkalon labɛn k'a da an b'a Aisha ta la mais ala ye aya di ka Aisha ta saniya fo ka tila k'a yira Aisha ta ye mɔgɔ sanuman de ye a ko at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat muso sanumanw ni cɛ sanumanw de ka kan cɛ sanumanw ni muso sanumanw de ka kan rasulu dun ye cɛ sanuman de ye ale ni muso Aisha ta de radiyallahu anha donc ale Aisha ta min filɛ wallahi place ba de b'a la diinɛ la jɔyɔrɔba de b'a la diinɛ la sahabaw bɛɛ o ye Abu Hurayra de ye radiyallahu anhu an delila ka kuma ka ɲɛnamaya kan sahabamuso fɛnɛ bɛɛ la min ka hadisa ka ca ni sahabamuso bɛɛ o ye Aisha ta de ye radiyallahu anha a n'a ka musoya a ye hadisa minɛ ka bɔ Rasul la 2210 hadisa 2200 en temps Aisha ta y'o de minɛ ka bɔ Rasul la sallallahu alaihi wasallam hadisa min nana Bukhari ni Muslim kɔnɔ 316 hadisa 316 olu nana Bukhari ni Muslim n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 2210 a ye nin hadisa de minɛ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de kasɔrɔ dɔnnibaga ye Aisha ta tanu Al-Hakim sahibul Mustadrak a ko inna rubu'a sharia nuqilat min Aisha ko ala ka diinɛ sariya a tilayɔrɔma n'i y'a tila naani a tilayɔrɔma naaninan bɛɛ minɛna ka bɔ Aisha ta de la an ba Aisha ta de la Abu Musa al-Ash'ari ale ala kira ka sahaba de a ko ma ashkala alayna nahnu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko foyi ma deli ka ɲaami an ma diinɛ kɔnɔ an minnu ye ala kira ka sahaba ye diinɛ ko foyi ma deli ka ɲaami an bolo ko an taara Aisha ta fɛ yen nɔ a k'a fɔ an ye ka walawala an ye fɔ an ye dɔnniya sɔrɔ o la an ye bɔ sira an ye solution dɔ sɔrɔ a la sahabaw dɔnnibagaw de bɛ ka Aisha ta tan o de kasɔrɔ Amr ibn al-As ale ko mɔgɔ kun ti dugukolo kan min ko ka go ale ka tɛmɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam mais comme ala kira ma wili ala kira ka baara ɲɔgɔnya ɲuman ala kira bɛ ɲuman kɛ ala kira bɛ kuma ɲuman fɔ a ye a tugura donna silamɛya la ko mɔgɔ ti dugukolo ko kan min ko ka d'ale ye ka tɛmɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam tant que tellement Amr ibn al-As ale yɛrɛ y'a ye ala kira y'ale kanu ka se niveau ma a ka kanu yɛlɛmɛna ko mɔgɔ ti dugukolo kan min ko ka di ale ka tɛmɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam mais a bɛ fɛ ka kanu min tester a bɛ fɛ ka dɔn ale ka kanu bɛ étape min na Rasul fɛ Amr ibn al-As a nana Rasul fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ya Rasulullah man ahabbu an-nas ilayk a ko ye ala kira mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de ko ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan sa ale fɛ Rasul bɛna girin k'ale de fɔ hali Rasul ma dogo a la Rasul ko Aisha wallahi Rasul fɔla ka mɔgɔ fɔ diɲɛ bɛɛ dugukolo kan jɔn ko ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan Rasul ko Aisha ya Allah a ko summa man ko kɔfɛ jɔn a fɛ Rasul bɛna ale de fɔ dɛ Rasul ko summa abuhu kɔfɛ a fa Aisha fa
a ko kɔfɛ jɔn rasulu ko Umar, o kɔfɛ jɔn Usman, o kɔfɛ jɔn Ali. Donc fo mɔgɔ 21 a bɛ ka rasulu ɲini a fɛ, rasulu bɛna ale fɔ. Mais an bɛ yɔrɔ min kɔ yan dɔrɔn o de a kɛlen ka rasulu ɲininka jɔn ko ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan. Rasulu ye jɔn fɔ sallallahu alaihi wasallam? Aisha. O kɔfɛ jɔn? Aisha ta fa. Naam. Rasulu sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ ma deli k'ale nafa ka Abubakar bɔ. Ko misiri la sahaba ninnu rasulu kun ko ka d'u ye, u ka sodaw bɔlen ka ɲɛsin misiri ma. Ko misiri da o da ɲɛsinnen don ale ka misiri ma, a da bɛɛ ka datugu fo n'a kɛra Abubakar ka da la, fo n'a bɔra Abubakar ka soda dɔrɔn na. Naam, o Abubakar denmuso de ye Aisha ta ye radiyallahu anha. Izan Aisha wahayu ma deli ka jigin rasulu kan sallallahu alaihi wasallam kani muso foyi to birifini kɔnɔ fo n'a bɔra Aisha ta la. Wa Jibrila bɛ na ni wahayu ye ka rasulu ni Aisha ta de to birifini kɔnɔ, o ma deli ka kɛ rasulu muso foyi la sallallahu alaihi wasallam. Wa fɛnɛ tuma dɔ la Jibrila bɛ na a b'a fɔ n ka salamu n ka foli lase Aisha ta ma radiyallahu anha. Izan nin bɛɛ lajɛlen mun yira nin bɛ Aisha ta titiri a n'a valeur de yira. Kuma lasurunya bolo ma la hawla wala quwwata illa billah. Rasulu dalen no saya bana de la, mɔgɔ bɛ ka taa bɔ a ye, mɔgɔ bɛ ka don ka bɔ. Rasulu dalen no. Aisha ta balimakɛ donna Abdullahi, ka d'a kan Aisha ta fa ye Abubakar ye, mais muso fila de tun bɛ Abubakar bolo. A muso kelen tɔgɔ ye Uman, a muso kelen tɔgɔ ye Katila. Mais waati min Alakira bɛ hijira ka taa Madina, o y'a sɔrɔ a muso Uman o kɛra silamɛ ye, Katila tun ma kɛ silamɛ ye. I n'a fɔ a b'a mɛn hadisa la, Asma ale bɛna rasulu ma, a b'a fɔ ne ba nana ma, ja'atu ummi wa hiya mushrika, a b'a fɔ n muso n ba nana ma mɔgɔ ɲɛ b'a la mais filankafo de don, donc a kan bɛ Katila de ma. Donc Aisha ta ba ye Rumana de, ani Abdurrahman bun Abi Bakr olu fɛnɛ ba ye Ruman de, mais Asma ba ye Katila de. Hijira wagati tun y'a sɔrɔ min ma silamɛya. Ani Ummu Kulsum, ka d'a kan Aisha ta balimaw ye Ummu Kulsum, Abdurrahman. Izan Aisha ta ni Abdurrahman olu de bɛ ba la, n'o ye Ummu Ruman. Mais Katila ale ye Asma ba de, ani Ummu Kulsum ani Muhammad. Abubakar tun ye rasulu tɔgɔma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donc sisan ka rasulu to ni saya bana na Aisha ta balimakɛ nana Abdurrahman. Donc an y'a faamu a balimakɛ don et puis u bɛɛ ye ba kelen fa kelen. O y'a sɔrɔ gese bi a da la, gese b'a da la. Rasulu y'a ye gese nɛgɛ ye rasulu minɛ sallallahu alaihi wasallam, a ko a mago bɛ gese la, o ye gese da Aisha ta ma. Yan'o yɛrɛ bɛɛ cɛ rasulu ka bana juguyalen ni muso caman ba in na dɛ, a ye jɛ ɲini muso ninnu fɛ ale ka taa ka bana nin kɛ Aisha ta de ka so, kanu lajɛ. Ni Aisha ta tun ye ji min ni ji filɛ yɔrɔ min rasulu b'a da don o yɔrɔnin de la, o yɔrɔnin yɛrɛ la net k'a da turu o yɔrɔ yɛrɛ la Aisha ta da nɔ sallallahu alaihi wasallam. Kuma dɔ la i b'a sɔrɔ habashakaw bɛ murula kulonkɛ la misiri kɔnɔ, rasulu bɛ Aisha ta ta i n'a fɔ i bɛ denmisɛnnin ta cogo min a bɛ Aisha ta ta k'a to a bolo, Aisha ta b'u lajɛ. Naam, ni Aisha ta kanu de ye, furuɲɔgɔnya bɛ ten de, furuɲɔgɔnya ye kanu o ye kumakan de ye. Kɔfɛ lahalayaw b'a waleya, furuɲɔgɔnyaw ka kanu ye dalakanw ye, u ka lahalayaw b'a wale, izan gɛrɛɲɔgɔnya o b'a ko sabati ka taa fɛ. Donc Aisha ta ye gese minɛ balimakɛ nin bolo k'a ɲimi k'a don rasulu da la. Ya Allah, rasulu ni min ka minɛ bana min na, daji laban jumɛn taara da la? Aisha ta radiyallahu anha, Aisha ta daji. O de la Aisha ta bɛ waso kan muso tɔw cɛla k'a fɔ rasulu ni minɛna sallallahu alaihi wasallam, o y'a sɔrɔ a kunkolo bi ne woro de sanfɛ. Ni kanu ye dɛ, Khadija fagatura ka sɔrɔ a kunkolo bɛ rasulu de woro kan sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiyallahu anha. Mais rasulu yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale bɛ ka fagatu ka sɔrɔ a kunkolo bɛ Aisha ta de woro sanfɛ.
wa fɛnɛ Aisha ta de a daji laban la don Rasulu da kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. Mais an ye nin titre nin bonya bɛ Aisha ta la yɔrɔ o bɛɛ la Aisha ta ma to yen hadisa kelen lamɛn min nana Bukhari kɔnɔ ani Muslim ka bɔ Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu a ko Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kamula min ar-rijal kaseer wa lam yakmul min an-nisa illa Maryam ibnat Imran wa Asiya imratu Fir'aun. Ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cɛ caman de dafara, cɛ caman dafara, mais muso la mɔgɔ si ma dafa fo n'a bɔra muso fila y'o de fɔ. O ye Mariam de min ye Imran denmuso ye ani Asiya Firawuna muso. A ko wa fadlu Aisha ala nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am. A ko mais Aisha ta samantiya muso tɔw sanfɛ a b'i n'a fɔ saridu dumuni tɔw kan. Yala sa an ka faamu an ka bi tile la saridu ye olu ka dumuni la valeur man de a b'i comme ni ko pour que i ka faamu teliya la i n'a fɔ n'i ye kini bila ka tila ka to fɛnɛ bila o n'a ɲɔgɔnna dumuni sugu i tilala ka na ni restaurant dumuni dumanba dɔ ye min labɛnnen don ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan jumɛn ka fisa n'a bɛɛ ye. Donc a ko Aisha ta fɛnɛ samantiya muso tɔw kan a b'i n'a fɔ o ɲɔgɔnna de Rasulu bi ka Aisha ta valeur la a b'i wasa dɔrɔn wahayi tun bɛ jigin ka Rasulu ni muso min dalen to muso min daji laban donna Rasulu da la sallallahu alaihi wasallam. Rasulu fo ka tila ka sɔrɔ a kunkolo muso in wolo kan mais wallahi tagabolo dɔ bɛ yen ko Shia munafakiya bolo ma escroya bolo ma k'olu ye ahlul baiti ye ko kira somɔgɔw ka sɔrɔ min kalala la ahlul shaitan shaitanɛ somɔgɔ de don sahaba nɛninaw de don olu ko Aisha ta ye kafiri de an delila ka nin kuma in fɔ aw ye ka caya an bɛna segin a kan fɛnɛ aw hakili bɛ se ka nin faamu k'a fɔ Ala b'a ka ciden min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye kafiri muso daji o de bɛ kɛ ni o ciden samanti o b'a ka saya bana de la kafiri muso daji a bɛ san o de ye Ala bɛ sɔn k'o kɛ yan Ala ka nabi ɲuman ba o bɛ sa k'aw kunkolo to kafiri muso de woro sanfɛ Ala ka nabi ɲuman ba ye kafiri muso de kanu ka tɛmɛ muso tɔw bɛɛ kan Ala ka nabi ɲuman ba saya bana a b'a a ɲini muso tɔw fɛ muso silamɛ tɔw ninnu fɛ k'a bɛna ka saya bana kɛ kafiri muso de ka so wa Ala fɛnɛ sɔnna ka nin minɛ k'a to o kafiri muso de ka so kɔnɔ a su fɛnɛ donna k'a to o kafiri muso de ka so kɔnɔ o ko Abubakar de ye kafiri Umar de ye kafiri ye donc Rasulu fɛnɛ su donna kafiri kɛba fila de ni ɲɔgɔn cɛ Abubakar ni Umar aw n'a la cɛnibaw kun minɛ yan a bɛ da nin na donc Shia mɔgɔ ka miiriya de ye nin ye ahlul baiti ka miiriya de ye nin ye mɔgɔ si kana tugu ka tagabolo la mɔgɔ si kana da o la sahaba nɛninaw de don sahaba sabotilaw de don i bɛ titiri fɛn o fɛn mɛn sahabaw la olu ta kan Imam Maliki ye kafiri de ye olu bolo Bukhari ye kafiri de ye olu bolo kuma tɛ dɔnnibaga tɔw ma mais nafigiya bolo ma u b'a fɔ olu de ye ahlul baiti ye kira somɔgɔ kira kanubaga min ka di Ala la nafigiw de don kafiriw de don u ka livre ta i k'a lajɛ munna olu ka diinɛ jɛsɔn dɔ de ye a taqiya kɔrɔ ye di ko k'i ka diinɛ dogo an filɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ n'i taara Shia mɔgɔ dɔ in de ahlul baiti mɔgɔ dɔ in de a b'a f'i ye n'i taara silamɛya ɲininkali kɛ kerecɛnya la u bɛ ɲuman f'i la wa a b'i jaabi ni nin de ye ka d'a kan olu ka diinɛ jɔsen dɔ de ye ko k'i ka diinɛ dogo i b'a sɔrɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ komi an filɛ misiri la yan cogo min a bɛ Abubakar nɛnɛ a bɛ Umar nɛnɛ a bɛ Umar sabote mais e b'a mɛn kasɛti la u ka dɔnnibaga ba min kalan n'olu bɛɛ ye olu yɛrɛ fɛ min sera ala yɛrɛ bɛɛ i b'a fɔ e de ma nin fɔ a b'a fɔ ne ma nin fɔ ne ka kuma ye parce que olu u ka diinɛ yɛrɛ sigilen munafakiya de ka nafigiya donc o la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi tagabolo la tagabolo minnu
n'u ka baara de ka sahabaw saboter, n'u ka baara de ka sahabaw mafɛgɛya, n'u ka baara de ka sahabaw dɔgɔya. K'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ko hadisa dɔ la min nana muslimu kɔnɔ, a ko la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, aw kana n ka sahabaw nɛni. ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. كو كان nga sahabaw nani hal naw dola kelenye uhudu kulu ɲɔgɔn han yala sika fam kuluba palais min filɛ ni président palais min filɛ o ɲɔgɔnna sanu i ka sarakati ala ma ni kɔnɔnajɛ ni ikhlasu ye dusukun yɛrɛ ka ɲi ka sarakati ala ma sarakati ɲuman yɛrɛ la ou bien i ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sanu ye ka sarakati ala ma wallahi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ma balaga muddu ahadihim wala nasifa sahaba n'u ka mude ɲɛ kelen i ka nin sanuba nin t'a bɔ kuma t'u ka mude kilancɛ ma wallahi an bɛ danganiya an tɛ siga yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'ala y'i labila k'i kɛ nin sahaba n'u de dɔgɔyabagaw ye k'i ka Abubakar ni Aishata n'u de la kafiriyabagaw ye k'u sabote i sara o kan siga t'a la i ka lahalaya b'a yira n na dɔrɔn kɛnɛ kan e ye jahanamaden dɔ de ye n'o tɛ mɔgɔ kɔni ti bila ninnu na fo mɔgɔ min ala ye takiɲɛ ani halaki ani dangatɔya lase i ma o de ka sɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen a satɔ u bɛ k'a fɔ a y'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah a tɛ sera ka fɔ ko munna i tɛ se ka layala fa ko ne tun bɛ tugu sahaba naaninaw de nɔfɛ ko ne tun bɛ tugu sahaba naaninaw de nɔfɛ donc a ma se ka layala fɔ donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi u ka kumakan bɛɛ min ye ahlul bayt o ye nafigiya de ye escroquerie de don u b'a fɔ k'olu ye kira somɔgɔ ye olu de bɛ kira somɔgɔ kanu ka sɔrɔ en réalité olu de bɛ ka kira somɔgɔ saboter wallahi ninnu ye hali ala nɛni u ye ala nɛni ni ala nɛni de ye o m'a yira an ma Aishata valeur ma an ma Aishata ka titiri bɛɛ mɛn mais o kɔrɔ ala ti foyi dɔn ala bɛ sɔn cogo di a ka nabi ɲuman belebeleba o ka sa ka kunkolo to nin kafirimuso de sen kan o ma ala nɛni yan ala bɛ sɔn cogo di a ka nabi ɲuman ba nin kafirimuso de daji ka taa da la satɔ o kɔrɔ o ala nin est-ce que o ala nin ye kodɔnbaga ye k'a fɔ ala bɛ sɔn a ka nabi ɲuman ba sugu ka don nin kafirikɛ fila de ɲɔgɔn cɛ donc o ye ala yɛrɛ sababu o kira yɛrɛ kɛrɛ bɛɛ tɛ sallallahu alaihi wasallam daluya wɛrɛw bɛ yen minnu b'u ka kitabu la o ye ala dɔgɔya ni min ye o ye kira yɛrɛ dɔgɔya ni min ye mais an tɛna se ka don olu kɔnɔna na an bɛ dan nin ma mais don nataw la comme aw b'a kalama n'an donna duwawu min na sahaba min mana fɔ an b'o lakali n'a y'a sɔrɔ siya mɔgɔw fɛn dɔ b'u ni sahaba min cɛ n'a y'a sɔrɔ u ka dɔgɔma bɛ se sahaba min ma n'an ye sahaba in ka ɲɛnamaya ta k'a fɔ dɔrɔn a bil'i kun na a don an bɛ don siyaw la an bɛ dɔ fu la Allahumma fo n'a y'a sɔrɔ u ta ma se sahaba ma alors que olu ta sera sahaba bɛɛ ma sahaba bɛɛ ma sahaba foyi to yen ko kira fagatulen ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba bɛɛ lajɛlen kafiriya la sahaba ninnu bɛɛ kɛra kafiri u bɛɛ bɔra diinɛ la fo sahaba saba kumakan wɛrɛw ko sahaba ninnu bɛɛ kafiriya la fo n'a bɔra sahaba 7 u y'o 7 bɛɛ jate dɛ han olu yɛrɛ bɛ ka ali min bila sanfɛ ali dɔrɔn o de b'u bolo sanfɛ u ma ali jate olu cɛla donc o kɔrɔ ali yɛrɛ kafiri de o ye ali yɛrɛ kafiri o t'a dɔn donc olu bɛ ali dɔrɔn de yanga sanfɛ sahaba tɔ la o bɛɛ ye mun ye daminɛ la wagati mun ye nin kɛ yalasa u ka se ka jama sɔrɔ mɔgɔ minnu ti kodɔn diinɛ la k'olu hakili suɲɛ ka da ka yahudiyaw de ye yahudiya dɔ ci ka bɔ Saba ye a tɔgɔ Abdulahi ibn Saba donc yalasa u ka se ka silamɛw tromper o mun kɛ o ye jan dilan k'a fɔ e ka kɛ i n'a fɔ i bɛ Ali de sankɔrɔta khalifa 4 tɔw la e ka Ali sankɔrɔta tɔw cɛla i k'a fɔ fɛnɛ kira somɔgɔ e b'olu ka hakɛ de ɲini bon kuma de tor'u da la Ali de bɛ sanfɛ o bolo u ka kuma bɛɛ Ali kira somɔgɔ ka sɔrɔ sitanɛ somɔgɔw de don ahlu shaitan wa munafiqin wa munafiqu de don fɛnɛ an b'a ladeli ala k'an bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ u ka jama comme wagati sera k'an to yan mais an bɛ nin dafa walasa an ka se ka don walanda kura la o de ye an ko n'i bɛ bɔ ɲɛgɛn na i bɛ dugawu min fɔ o de ye ghufranak donc n'i bɛ bɔ ɲɛgɛn na i b'a fɔ ghufranak o kɔrɔ
ala an bi yafa deli i fɛ comme a ni kuma ɲɔgɔnna nana suratul baqara laban fɛnɛ na ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا donc ni aya kalan ka taa gufrana ka i bɛ se a ɲɔgɔnna ma wagati ka sɔn an tɛna walawala don na ni bɛ don ɲɛgɛn na bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ni bɛ bɔ i b'a fɔ gufrana ka n'ala sɔnna ma n bɛ don babu kura wɛrɛ la walanda wɛrɛ la hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر من جمعنا من يتبسيك بو خيرا لمن كرم نما يتبسيك خيرا لمن كرم